Ang daw kalo, mayaan mga kuwan. Kauban sa iyaan, ito na eh. Ayan. Ayan. Among itawag pa man. Ipadala ni Simi ko ang ay, pagpuro naman ito. Yan na rin sa kajutong. Ato si Lucia. Ano sa atin magkuha kong apil tayo? Si Dudo, asawa ni Dudo. Dudo, asawa ni Dudo. Awayan. Dudo mo? Asawa. Ayan sa makita. Ayan, si nanay. Alin, din. Bita naman si nanay. Asawa sa kulate. Ako lang ipapasa ni Nadia. Balik ka balong. Eh, piyang mana. Ano si Ayan? Yung mo? Piyang. Mana? Ayan. Yung tanan ba? Piyang mo ni Ayan. Si Yaya. Masa dong. Masa dong. Okay. Sama ni. Asan diretso na? Dato, ente. Lai. Simbahan ba? Ayun sa kanila kaya. Mo, tuloy simbahan dito. Ah. Oy, para. Wala nang bilhin nila na. Sige mo kay bukat beya na inigalsa. Sige na, suong na. Bata, suong. Suong na. Nakulak daw. Dili na, suong na mo kay. Oh, asa man tadi? Ay, diretso. Pwede sa likod. Tapatan dua dito. Ayaw butang duit maluwag siya kalugayan. Lagi ko inaana. Diba iba po ka ni Juan? How's it going? Siya.
Baby pa. Di kay ngunong prito. How to the pet? Ano sa kanya lang? Naman nila. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I will come in humble adoration and there proclaim my God a greater one. Siya itugyan ngadto sa iyahang hingbit nga pagpahulay. Ang duha lamang kapunto ang ako ang dadun karon tungod kay murag hapit na pud mag-ulan. No, magdalit-dalit ta gamay, pero it's not that magdalit-dalit bitaw, pero it has fully understand the message of the text that I am using this time. Paul is repeatedly from this text telling us of the future, our anticipation of life after niining kamatayon sa lawas. And in fact, nining a text, Paul is talking about the tent. He's comparing our body to be temporary, comparing our earthly body just like the tent. Anytime, pwede na siyang ma-destroy. And one of that, kining kamatayon. A new life, new body, new hope. And with that hope, will lead us to a life that is eternal, prepared by God. And so finally, maingon ko as a challenge for all of us, aron atong masabtan nga ang kinabuhi, dili gyud alang niining nga kalibutana. I am keep on repeating and sharing with you this saying, ningon din everything in this world is temporary. Life changes. People come and go and seasons never last. So no matter what you are going through right now, always remember that your present situation is not your final destination. Don't give up. Put all your hope in God, and He will make a way and you will overcome all of this pain that we are now in because of the loss of our loved one. Once again, condolence and our prayer of comfort and sympathy to the entire family will always be in your hearts. To God be the glory. Thank you sa message, Pastor.
At this moment, we will be requesting friends, family, and friends. To our dearest Nanay Francisca, we want to say thank you. Thank you very, very much. Salamat kayo na sa inyong pagkatiwala mo sa una. Sa mga gagmay kami. When Mama and Papa was busy hustling to make a living. As the eldest granddaughter, I witnessed all your sacrifices for us, all your support and care. Ilabi na sa panahon na naaming bation sa among lawas. Salamat kaayo, Nay. Bisan hantod karon nga nanang ko nami. Naagihap ka to support and care for us. We also want to say thank you. We are so proud of you, Nay. You have fought a great battle in life. 10 years ago, you were hospitalized at Dumaguete because of heart stroke. Thank God, you did recover such illness. Nakita jud namo how you took care of yourself. Unsa ka careful sa inyong mga ginakaon just to make sure nga limpyo o healthy ang foods nga imong ginakaon. Salamat, Nay, for taking care of yourself because we were able to spend and bond a long years with you. Nanay, you may have passed on, but your memories will always be with us. You will always have a special part in our hearts, Nanay. Nay, wherever you are now, we know you are now in a much better place. We will forever be grateful and thankful that you are our grandmother. We love you so much, Nanay. We may have lost Nanay, but heaven gained an angel. We will miss you, Nanay, and we love you so much. Kaila ka? Kaila ka? Loy. Siguro ni dalikon ang akong istorya dili sa ngalan sa Mihos Luod sa pinay panapili na ako nila Bation ang tibok banay nga nagpangutan nagpasalamat na binagyan sa atong simbahan nga pagtawag dito Baguio dunya murabang wala nang kadimao ang programa niini kay iuli man ko sa Plaridel manong pagkamatay wala gid ni gabanha lang kay muli sa Plaridel kay iuli siya sa iyang lugar nga natawhan kay naalagi dito pud yang bana ang gusto sa mga anak nga itapat ko sa iyang tatay. Nya kay dili naman maagi kay kuan man to kanang public cemetery habog na kayo ang butangan. Mao nga
nakadesisyon og dito sa Kalamba. Naman ko'y minteryo dito nga luwag, pero Catholic Church, dili ipabutang og dili member. Mao nga, nadesisyonan nga wala na lang dala dito. Muna nga, inaani lang kay kadaghan nga pamilya, kay nangalang-ala, kay luban na taga dito. Dayon. We love you, Nanay. Dili ako mapugngan ang akong emosyon na hinimo na akong ikaduhang ginikanon. Dili na ako malimtan ng imong pag-care sa amo. Ika sa among pamilya, pati unay, nagtabag akong mga isuon, diyan mo, na dili sila kaani sa tiplan, sa usami, sa buog, nga imong kaila-ila sa among pamilya, pati unay. Pero ang ilang pagmahal na mo, diha, among ibuos kanimo, nasayot ka si Bilya sa awing imong close. Kami nga mga pamilya, pati unimo nay, nasayot jud ko nga ikaw, buutan jud ka nga inahan para sa among Dili jud ko malimot ni mo nay, kaya ako jud pirmi ni mong tawgon, kita jud pirmi magtapad na tulong. Dayon, mas tabaw jud ka na ako nahimo sa kong ginikanan. Since na nag-ila ta o 2003, bugay na kaayo na panahon, si Annabel, si Alma, yung mga anak, murag akong mga anak, si Andy, si Rixa, si Rachel, si pamilya, tanan nga na-adiri sa mga luod. Close ka ay namang sinanay sa mga pamilya, batiyon. Nasayo jud ko ni mo na, nga di jud ko ni mo pasarban sa komisyon. Nasayo jud ka na, nga nasabtan ako ang tanan. Bisan ako pure nga Katolik na, gidawat ako ang tanan nga religion nga magkinanglan sa akong tabang. Nasayo jud ko, nga kami dili po tanan Katolik. Ako Katolik as missionary, evangelism to lector sa Katolik. Dayon, kantora po ko dito. Then ako po mga isuon na PUCCP, Alliance, ikalain-lain ng mga relihiyon. Tungod kay isa naman atong Ginoo, nagyampuan, isa ato ang mangluluwas, siya yun ang ato ang dalangpanan. Ako dili ko maadlok na mayroon nga mamatay. Kaya nga no, I'm ready to body the surrendering of God. Kay buhi pa ta, mahadlok tag mamatay, asa man ta paingon, nga mamatay mo kita. No? Akong papa, ako'y nag-alaga, akong mama, ako'y nag-alaga. Naanad na dyan ko kanang kwansa nga ako dyan maapsan sa ilang kanabang last student sa ilahang gininhawa. Si Danay, dirigyot sa ako ang kamot na bugtuag gininhawa. Nay, salamat kaayo nga. Sayot ko na nga. Happy ka ikakarunay na imong mga igsuon tanan, imong mga apo. So, maunay ako ang ipasalamat ni mo na si Manding, silang Grace, supported kaayo. Salamat kayo na kay kung wala jud ang God, dili ta magkaila. So, thank you very much. Marupi akong ipabalo ni Nanay. Thank you so much. And now we're going to have our closing hymn. This is Beyond the Sunset. To the one who have gone ahead of us. We thank you for the manifold blessings and comfort that you bestowed upon the family, the entire family of Mihos, Lord, and Ion, who's now in mourning and sorrow because of the loss of their loved one. Yet, this is not the end of everything. This is not the final moment where we could no longer see her. And above all, there is always a place for everyone
and especially those who die in the Lord, and His faithfulness to you, O God, will endure and will continue to be part of our spiritual journey, O God. And so we pray that at this time, may your Holy Spirit will continue to strengthen us, give us always the comfort, and so that, O God, those together and give us the understanding that though we'll see her no more, but her memories will continue will remain in our hearts, O God. So we ask that the Holy Spirit, O God, to continue be in our midst, and so that, O Lord, as we lay this body into her final resting place, we can see the beauty of knowing that this reality in life is not as we wonder, but we at the same time thanking you for the life that you have bestowed and you have allowed us to enjoy while we are still in this earth. So thank you, Father God in heaven, and we ask that the Holy Spirit will remain in this place so that we can have a comfort, we can receive a comfort that will continue to strengthen us, especially the family. And now may the blessings of God, the Father, Son, and Holy Spirit be with us all and will continue to abide in us as we put this body into her final resting place, knowing and hoping that God and the end, and in God, and when God comes back, He will return to us. We will see God in His glory and final home where we can be together with Him. From this day and onward, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen and Amen. Kuha man siguro daw ang lumanan ani nga mulabuhay. Atong dalion. Atong pamilyahon. As kita, siguro ko. Ato asa ya. Umawa, dayon sinabing ibilin si Amay kauban sa iyang pamilya. Ang tanan ni mo, May? Bago kay Bana dala? Sige. Lumaw. Dili tapos na silang tuloy. Adto, dungaw mo anang ulo ni nanay. Diyak na anak. Ay, pagkakal. Last, mga silingan. Ni Nanay Punaria. Si Tatay Kuan, pero nilang Tagalangob. Tagalangob, dili Tagalangob ha, Tagalangob. Ito sa. Sotas ni.
Payong? Payong sa bata na yun. Ang payong tuod. Asa mo itong payong? Papa. Payong gamitan niyo. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see in the far, for the Father which over the way to prepare us a dwelling place there. It was sweet by and by on that beautiful shore. It was sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. We will offer our own in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Jesus said, "Come to me, all you look upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Let us pray. Our eternal God, you who are the consolation and support of all and of all flesh is the great, but that in God is our eternal hope. Let us pray. O God, the strength of the weak, the comfort of the sorrowful, the friend of the lonely, let not sorrow overwhelm your children, nor anguish of heart turn them from you. Grant that in the fresh patience of hope and in the fellowship of Christ, they may continue your service and to her eternal resting place from this day and onward. Amen and amen. Good. Amo to si Geng Geng Geng. Patay open. Geng ko asa Geng. Nalan Geng. Chong, ko ana na pangalan Chong. Nagtutuyo ang Tara ngalan. Wala man ang sulod na sa kilid. Di sila na wala sila na. Dalo niya ka verse. Kasi ayaw sa den. Unsa man? Wala na okay na. Kani ma'am dili ko. Ayaw ra na. Kaya lang wala. Tara ngalan. Wala ko lang kanila. Mahulog na siya gulak, mahulog na. Dito sa kuan. Apa yang dalamnya? Ano? Bulak. Tara.
bahay isa. Chupe! Laki na, Kaigo niya anang kuan ba, bakso. Dyan. Ay, kung na ay, magulang ni kuan. Ang taron. Ilhana. Nanay. Nanay.